हाय गाइज वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हल नवमी और मैं गई आसो पूजा चाब और देखुवाई आसो आपलोको अलग भलदरे। ये रिंकू और ये मोर बाइक आम दुखन बाइक गई आसो एतिया अलग पूजा चाई आहूँ और आपलोको देखा पूजा और पूजार सकलोके शुभेच्छा थाकिल। और काली जे गेट देखा लास्टत कमलपुर यू गेट आज भलदरे देखा दी सब पूजाखन इतना नुसुमा और मैं आम बेलेग ठाईत जाम लाहे लाहे যাব पूजा माने सबते पाते बड़जनी पूजा गेटखान ভাল হৈছে। আমি पूजा मंडप पालो मानु पूजा ताते माने मेन मंडपत थकातके रास्तात बेसि आछे मैना छोवालीबिलाকক बहुत चाल दिए है बापरे गाड़ी এইফালে কৰি আজি মই দাদাৰ লগতো আহিলোঁ জনে কেমেৰা কৰি আছে মোৰ দাদা मानी साहब गाइस पुठीमारी पूजा हमारे पाया साले पुठीमारी पूजा मानी साहब अपना पूरा आगोर पूरे फिनिश होइছে सब बाप चाওক गाइस সোমাব জাগা নাই কত বেলুন বেলুন একদম কম দাম খোজকাঢ়িব ৰাস্তা নাই দিব জাগা নাই চাওক মানি চাওক খোজকাঢ়ি আছো এতিয়া कुमार कलिता
সন্মানীয় পাতিতা দেৱী দাসীক আৰু সম্বৰ্ধনা জনাব। ওকে ওকে মাছ পাই না কি চোলা বেছি দিস ইজ আলট্রা লেভেল নেক্সট লেভেল কি চোলা বে চোলা কিমান লাগছে কিমান লৈছে তই ডেন্সাৰ চলান পাই চলা ডেন্সাৰ ডেন্সাৰ চলাই নে যাদুঘৰ पानी पूरी अभी पानी पूरी खाएगा घुगनी खालो मानु भर्ती হৈছে आधा घंटा रखिलो जुस खाब पा ना चाওক मानु हल्ला कर दिया ना जिंदगी जान हो गई है इसका बाप रे स्पिनेसो मिल गया शेक बादाम शेक बेलू केनेকুৱা লাগিছে ক এটা ললো ভিডিওটো যদি ভাল লাগিছে লাইক কমেন্ট শেয়ার এন্ড যদি চ্যানেলটো নতুন হয় সাবস্ক্রাইব কৰি দিব বাই বাই টাটা হ্যাপি পূজা itu Sali Puja মানুহ হৈছে ৰাস্তা গাড়ী ঘৰ নাই ৰাস্তা পুৰা ভৰ্তি চব